were able to come out incredible. It was just delectable. You know, that was tasty morsel you're always going for every meal. Wonderful, almost 1v9 performance by Showmaker. We overused the idea of 1v9, but literally put his team on his back with a superhero play on Akali. It got Damwon Gaming their only real significant victory so far this season. They've beaten other teams, they've beaten SKT while they've been down, but taking down Kingzone, a fellow top team, was a big scalp. And while Afrika have been on the wane a bit recently, backing it up and continuing their win streak to 5 Atlas would be a big moment for Damwon Gaming. Yeah, and also Damwon are a team that managed to sneak into Rift Rivals as well. Remember taking down Sandbox only to fall to Kingzone, but did secure that 4th place. So we are going to be seeing them when they hit the Rift up against, you know, the powerhouses of the LPL, things like that. So exciting to see what Damwon has prepared moving into next week. I mean, just consider what we have today. We have Damwon Gaming versus Afrika Freaks, the top side of the map, the level of mechanical outplay in UCAL versus Showmaker, Nuguri versus Keen. And of course, you jump into the jungle, and you can kind of get anything from Canyon or Dread. They go from being woeful to being wonderful on a game-by-game basis. Mechanic trios on both sides. Damwon looking for a 5-match win streak. Damwon Gaming, the talk of the offseason. They're out there beating teams like Fnatic and other teams preparing for the World Finals. And yet, here they are, finally in summer, leveling up. Basis, woeful to... I mean... 15 minutes across all of their games during that week. However, Damwon, they had the week 3 that we want to be talking about with Showmaker. Absolutely incredible Akali play. I know you broke that one down on your Smithy, but even in... I got flustered. Yeah, even in the slowest speed possible, it's still incredible. It was just delectable. You know, that was tasty morsel you're always going for. National stage, but before that, they need to come and show us that they can continue some week 3 form, because you can have a look. The stats are beautiful here. Shows Afrika's dominance in week 2, but not necessarily being able to back it up in week 3. Actually, a big shout out to the stats team preparing, because sometimes, you know, they have to look for awkward stats to make teams look good. What you learn here is, in week 2, great first 15 minutes for Afrika. Dread's pathing on point. Watch week 3. Huge drop. That's almost 5,000 shift up and down. Absolute disaster, right? So early games, they're having issues. Notice week 3, last week for Damwon. Early game, fine, 277. That will put them like 4th or 5th in the table. Between 15 and 30, 6,000. So we're talking about a jump of basically, okay, we're kind of in touching distance to, we're basically going to win. If you have a 6,000 goal difference at 30, you're in a pretty good spot. Now, 30 is a little bit late, so because we talk about that stat, there may be some caveats there, but my real takeaway is, what happens between 15 and 30? Your side laner hits 3 to 5 items and can't be matched, and that's how Damwon play. Showmaker or Nuguri becomes a raid boss, and best of luck dealing with them. Sometimes Nuguri does it all on his own. As Rascal found out, amusingly, they did lose that game. Yep, Nuguri holding onto the hookshot so beautifully here as well. Did trade 1-for-1 in that particular one, but that's what this Damwon Gaming team are all about. It's all about get the sick plays and cut the damn video, Papa Smithy. It's all over. Yeah, but the final part of the video was them winning against Kingzone. That's the surprise, is that this doesn't even need to be edited. This was a YouTube montage game, and also, this was the moment, by the way. The E taxi onto Rascal, instant R flash onto the AD carry was unbelievable. Unbelievable play. And also holds onto his shroud for the longest possible time. Like, there is nothing that he could have done better in that play. Just unbelievable. I grew up watching wrestling commentary where every day had to be the new best day ever, just because they needed to like get you to watch each time, right? Yeah. But we always are very judicious. That was a seminal moment. That's one of the best clips you will see in Korean League of Legends, and that was a big moment for. Ôi, cái này là của cái đấy à? Là eSport, phải không chiếu ta? Đây, LCK Summer. I'm ready to watch Showmaker versus UCAL. The bot lane's probably going to be pretty deprioritized, you'd have to imagine, but it's still possible that a bot lane difference that we didn't anticipate could in fact be a big thing, because right now you're just thinking, Ezreal Tahm Kench versus Zyra Khan, no one dying.
if it changes from that, maybe there's a distraction from all the fireworks on the top side. Yeah, I'm actually really excited to have a completely utility bottom lane that they just both keep completely out of the game. I just want to watch Noguri versus Keen and Showmaker versus Yukal. That's all I want throughout this entire series. series. This is a pro view stream, but we don't have pro view yeah, exactly. Sadly. Well, we can just try and convince our observers to not actually go to the bottom lane at all. As we introduce our teams to LoL Park, starting on the blue side, will be Damwon Gaming, the standard roster that you've become used to with Noguri Canyon, Showmaker, Nuclear, and Beryl. To really show his face so far this season, it has been Beryl that solidified himself towards the bottom side of the map with Nuclear, but that's about all I really want to say about the bottom side of the map. Noguri's been popping off. His Aurelia performance absolutely fantastic, and then Showmaker's Akali. We want to see it again, and they're going to have blue side, so that priority pick is going to be there for this Damwon team. Damwon Gaming looking to solidify their reputation as a top team. Snuck into 4th place and Rift Rivals consideration after beating Sandbox in the wildcard match, 3-game series, the end of LCK Spring. But yet, it's never been like this, where they've piled on the consecutive victories, and 5 would be a big number for them to hit. Their opponents today, Afrika Freaks, a lot riding on Keen, who, it must be said, was not his usual self. A lot of people, a lot of teammates against Gen G, you could say that too, but Keen is the one who was always there in spite of his team's performance in spring, so he needs to put in a much better performance today if he's going to be able to contend with Noguri, because Cuvée was able to largely farm out and then make things work on his old champ. Yeah, he was playing the Tahm Kench top lane and the Gnar, and Keen didn't look like he really had the answers to it. And Cuvée is a player that you can really get a read on, so not very many excuses for Keen to drop the ball in that particular regard. Hey, we got a read on Noguri. The boy's going to try and kill you, and he doesn't really care too much about your friends coming. He'll work it out. Nor does he care which champion he's playing. He's still going to try and kill you. Is there any other top laner that would have dived for the second kill that we had in the replay at the start, where they're like, the Gragas used his body, so I'll just dive, I'll die, but I'll come back with Sheen Longsword and kill again? Well, if you go to solo queue, then yes. Here in the LCK, not so much, Papa Smithy. I think you've got a very valid point. Looking over the side of the Afrika Freak, Senin is going to retain his spot towards the bottom side. Haven't seen too much of Jelly, but in fact, this has been an Afrika Freaks roster that they've held on to, which I very much like, because they were Liên Minh. of players in the spring Thì season. đang đợi sọp đánh thì mình mở LCK mình coi đỡ. Sọp thì còn 3 tiếng nữa là sẽ có team sọp đánh. Các bạn nào mà không biết về gì về Liên Minh thì các bạn không cần xem livestream của mình. Mình sẽ stream FGO vào ngày mai, ngày mốt gì đó. Could be a big one to give him a decent matchup in Noguri. However, Damwon do play the flex game real nicely between their two playmakers in Noguri and Showmaker. Fascinating matchup between the two mechanics crews of Korean League of Legends. Oldest player on the Rift, Beryl at 22. Afrika has no player older than Keen, who is, I believe, 20, maybe 19 at the moment. So a lot of young guns, the next generation in full force, and something likely is going to have to give, because Yuumi, Sejuani and Karma have been the permabans on red side, but aren't you okay with Damwon Gaming taking Karma, especially if it means that Noguri is only getting Klepto procs no more? Afrika think about it, but they will ban it out. I'm really glad that it's going to be banned, but I do understand leaving it up. Damwon, you know, they've already lost a game with the Karma on this patch as well, so not wanting to see that on the side of the Afrika Freaks is an interesting one, but a good read. In my opinion, the case is going to be nó bị nớp khá là nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn mạnh. For Damwon Gaming, if they want to utilize it, Noguri just saying that he really wants to go toe-to-toe in the earlier stages of the game. Tính ra bỏ Liên Minh. Bỏ thì bỏ, nhưng mà coi thì vẫn coi giải thôi. Liên Minh thì mình lâu rồi mình cũng chưa đánh, chắc cũng cả tháng rồi. Mà coi thì vẫn coi. Vì tối nay có sọp đánh này. Mấy ông mà chơi Liên Minh mà thời mùa 1, mùa 2 trở đi á, hồi trước á, thì sẽ rất biết ông sọp thôi. Sọp gì đó. Đó là tên người Việt Nam đặt cho người đó. Còn nếu các bạn đọc theo style nước ngoài thì gọi là SOSM.
SOFM. Còn 3 tiếng nữa là có sọt đánh ha. Tưởng gì? Xem này cũng được ha. Bây giờ FGO full cày hết lực rồi và cũng không làm được gì cả. When he was first very strong. And let's offer that out there just to remind everyone is that assuming both teams are completely on point and they are thinking ahead. Phiên bản là phiên bản chấm mấy đây? 9.12 rồi. Rồi 9.12 thì như là con A chóc nó bị yếu rồi. A chóc nó bị yếu rồi. Tưởng 9.11 thì con Camille Nautilus with some silver burst would be a very fearsome duo if you could just freeze the minion wave and then turret dive. So I want to see Africa really prove to me they've got an answer for what has been one of our premier bot lane duos. Không biết đợt này. Xin chào các bạn đã quay trở lại. I really want to see is a lot of mid-game teamfight power here from the Africa Freaks because you can roll over the top of the bản này con A nó bị nớp chưa ta? Game moment where they don't necessarily know what to do with their Sona composition that hasn't quite got rolling yet. So we've seen it happen before. There have been slumps. Some Sonas get through it, some Sonas don't, and Africa might be able to tunnel their way towards forcing it out of control. Will we see something big? I think we will. Bị nớp rồi. Ai chóc phiên bản này bị nớp rồi. Mai mua Liên Minh lại chơi cờ nhân phẩm cũng được, tại cờ nhân phẩm nó không có dính dáng gì tới Liên Minh cả, nó khác hoàn toàn luôn. Ông nào mà có kinh nghiệm chơi auto chess á thì Liên Minh nó cũng y chang vậy thôi. Nó khác một cái là chúng ta sẽ có lực quyền auto pick. Bạn mà không pick được mấy con mà bạn muốn thì bạn có thể pick con xịn nhất đấy, xong rồi đem đi bán, đi bên, xong rồi lấy tiền chúng ta đổi mua con khác được. It would have that synergy. It would work really well if Sona got going, but they're gonna hold their horses and go for Zoe. Hôm nay rồi nè, mở cho mấy ông xem. SKT đang đứng đâu đây? Đây, SKT đây. Đứng kế chót luôn, lâu rồi không xem SKT đứng kế chót. Cùng với người anh em đàn em là người anh em là KT với lại Jack. Trời ơi thiệt chứ, ba thanh niên này hồi xưa là đình đám. Đình đám một thời. Nắm chùm mùa 2, mùa 3, mùa 4. Mà nhìn lại bây giờ hai anh em, ba anh em chơi với nhau cũng là nằm ở vị trí rất là cao, mà cao từ dưới đếm lên. Khổ thân. Tay nhàn thì thôi vô leo lăng mà. Sao ông không chơi auto chess mobile á, nó nhẹ nhàng hơn. Vừa nằm vừa chơi gió sướng. Very wrong for the Africa Freaks with their game plan. If things go wrong in the laning phase at the beginning of the game, like this is a very pivotal first 10 minutes. And I'm excited to see what Damwon can actually do. Vẫn là quân bài Sona tầm Ken. And they're gonna really have to make these approaches, Atlas. They're gonna have Sona Tâm Ken thì phiên bản 9.13, 14 thì nó mới bắt đầu nó bị nớp. Chứ còn bây giờ thì hở ra là team Hàn sẽ có người pick thôi. Chóc bây giờ bị nớp cái nội tại. Nớp nội tại, nớp cái chiều cuối, cho nên giờ không có ai cấm cả. Is he going to be able to help the mid lane as well? Because we mentioned the Lucian counterpick into the Corki was an option. It's going to be the Zoe this time. Let's hear from the fans.
Ông kia này đi rừng kinh khủng lắm này. Không lấy cái Asta của bạn mobile. Rồi sao? We mentioned that things can go wrong real fast in this game, and it's already happened at 38 seconds in the game. Bây giờ bắt cái tóc biến rồi. How about 5 guys coming in? The big hook man hits the first one, and suddenly everyone's real stressed on the side. Và kiểm soát rừng thôi. Cắm con mắt này kiểu như là bảo vệ đường tót. Kiểu gì thì thằng rừng bên kia cũng sẽ đi qua. Kiểu gì cũng khui con con red thôi. Chuyển sang làm caster. Không, mình coi cho vui thôi, coi chung với anh em cho vui thôi. Đổi tên chi anh? Đổi tên gì? Đổi cái tên của livestream hả? Sọp là xíu nữa tới này. Sọp là 6 giờ tối nay. Coi tạm thôi. What was the counter to Miracle Rogue was smart in the face, being aggressive, was getting in there with the Lepinome, seeing what happens later, and that's what we're hoping to see from Afrika. The level 1 start, getting a summoner, is a good one. Level 1 trade is actually pretty bloody between Showmaker and Yuko. Yeah, they're getting real aggressive up against one another right now, so we're checking in on some of the keystones. Nothing to really write home about, but Resolve Tree second coming in for the Corki. I think is a strange one. Dread going to utilize that little bit of extra surprise factor that he managed to glean from that, but isn't going to be able to find any joy here onto the 200 health Showmaker. Good ward went down just over that ward, so he's going to be a-okay. Quay lại thôi. Worth mentioning that I think Showmaker's bên Hàn Quốc thì nó đánh cái kiểu mà lúc nào nó cũng đánh về dạng về lách game á, cho nên biết toàn mấy con mà farm không à. Đổi tên trên nọ, đổi làm cái gì? Giờ mấy cái team đình đám hồi đó chuyển sang làm streamer hết rồi, đúng không? Tại giờ già, bây giờ tụt phong độ rồi. Faker giờ cũng phong độ cũng xuống lắm rồi. Tại vì Faker có một cái lượng fan cực kỳ lớn. Faker có một cái lượng fan cực kỳ lớn. Cho nên vẫn còn nằm ở trong FKT thôi. Chứ gặp mình là mình kích Faker lâu rồi. To Kleptomancy on the Sonar, it feels like week 4. The LCK has figured out. Chút có flash với Dustin Buffalo. Team sọp. Thôi coi sọp nó hay hơn. Coi giải VSS thì thấy không còn hứng thú. Kiểu như là Việt Nam mình có một cái màu sắc là cứ thấy kẻ địch nhảy vào đánh không có chiến thuật cụ thể, đánh khá là chán. Kiểu Việt Nam đánh theo kiểu là kỹ năng ai cao hơn là thằng đó win. Ok, bắt lết cho Africa Freak. Đấy mấy ông thấy con bài Nautilus không? Áp lực cực kỳ luôn. Cứ đứng đó thôi. The thing I really love about this is that Afrika were all in on this play. There were so many camps on the top side of the map. Dread had fallen vastly behind when it comes to farming out his jungle. They needed that to work. And thank goodness for Afrika fans it did. What will be the tonic for bot lane? Because killing a Jace is nice. Getting Sona and Tom Kench behind feels much more like a core win condition. We were very surprised yesterday when we saw Ghost in a matchup against Sona Tom. Not going Execution's calling early. That was a deft pickup that's now kind of reverberated around the LCK scene. Just getting it first because those early Sona heals are cut into nothingness with the early Grievous. And it even affects Tom Kench, right? His ability to healthy regenerate through grey health. So bạn nào mà coi LCK thì bộ đôi Tam Ken với lại Sona thì lúc nào cũng thấy. Kênh này không phải là kênh chỉ đúng rồi. FGO thật ra cũng không có gì nhiều đã làm đâu. Chứ giờ các bạn vào mà giờ bảo mình vô chơi FGO giờ hết thể lực giờ chẳng lẽ vô cho các bạn ngắm ạc. Very nice health total here, aiming kind of blowing all his fire to push in, but tệ luôn, tại vì bạn coi tất cả những kênh FGO khác đi, đâu có ai mà thuần FGO đâu. Coi kênh của Toho, coi kênh của Shotgun Shogun, kênh của nhiều thanh niên Flame này kia.
Họ chơi rất là nhiều trò. Tại SGO sau cùng nó cũng chỉ là cái game mobile. Hai lần di chuyển này chắc gặp nhau rồi. Đánh nhau không biết đánh nhau không. Rồi đẩy lính nhanh là sẽ có băng trụ. Đẩy lính nhanh sẽ có băng trụ, tại vì tăng kem bây giờ rất là thấp máu rồi. Chắc chắn sẽ băng trụ. Giờ phong kết tăng kem. Đấy, chết ngay, chết sốc luôn. Chết luôn kìa. Đúng là Hàn Quốc băng trụ, đúng là số 1 thế giới. Canyon slow. He should have been bot lane earlier, I think, in the moment. Ngắm từng con soi, từng chi tiết ẩn. Ông với ông rảnh quá. And you were saying that there's going to be a magnifying glass on Dread. Well, that is 3 kills already, 6.5 minutes into the game. I think the Elise game plan has been working. Đấy, bởi vậy mấy ông nào mà đánh cái kèo mà Sona mà tâm Ken thì rất là dễ bị băng trụ. Tại vì cái kèo đó luôn luôn là phải đợi lính vào trụ để farm, cho nên chính vì đó mà vô đánh giải thì những cái team mà Hàn Quốc LCK ấy, nó băng trụ rất là khét. Mấy ông ôm farm thôi là chuyện, cứ ôm farm là được đâu. Bởi vậy rừng phải cắm mắt sâu cho đường bot để cho bot có tự tin để farm, chứ không ôm trụ farm cũng không được. Đấy, gặp con Nautilus nữa là cả tấn CC, đấy nó vào. We're going aggressive. Tip the boomerang lands onto nuclear there as you'll need a lot more celerity to get out of the way of this bottom lane. Bởi vậy mình không thích cái cặp này chút nào. Dù late game thì giữa game thì bắt đầu khỏe, bắt đầu có đồ, rất là trâu. Sao ca nhận trừng phạt hơi chậm nha. What teams might attack her out on down one game? What No Fame might have seen when he gave advice to a Freako? And it's the idea that we have a lot of junglers who are there for the counter gank in Korea. A lot of smart junglers who are there. Yeah. I believe that Canyon's pathing from ahead when Nogorise gets some kills, là khó chịu luôn. Go to that lane or just camp bot lane and Nogori's going to win alone is solid. I think Damwon Gaming actually do fall a bit behind, fall a bit apart when they fall behind around top side because Canyon doesn't read the map particularly well. And the fact that he just was doing đấy, cứ còn Nautilus cứ đứng trong bụi là không ai dám lên cả. Shows you that he was completely disconnected by the pace of the game because we saw this Africa coming from the draft and it feels like Damwon Gaming have been surprised by. Yeah, the memo was slightly missed. Mấy thằng này nó rảnh. Mà công nhận camera này dở thiệt. Nếu mà những lúc thế này thì chiếu vào cảnh mid hoặc là cảnh rừng đi kiểm soát nó sẽ hay hơn. Đấy, chiếu vào cảnh rừng nó hay hơn. Có thùng thuốc hàng rồi, chắc cây nhìn phải bỏ thôi. Tại vì gói hàng của cốc kia rất là nguy hiểm luôn. Boomerang blades. Rockets, oh my, bot lane, we're just going in! Yep, Yukal, he's going to get exhausted. That's a great 3-man crescendo though as Damwon are desperate to try and turn this around. Yukal is going to be able to flash away, no kills just yet as the cocoon does. Trời ơi, thiệt. Mấy ông thấy con rồi chưa? Phiên bản nào cũng đớp á, bản nào nó cũng đớp, bản nào nó vẫn còn mạnh. As Damwon, they grabbed their first kill. As Showmaker, he managed to counterfeit that flash, didn't have to invest his own. Cái con tướng này thì nên xóa bỏ khỏi liên minh đi. Have to leave open the fact they can beat anyone and they can lose to anyone. They super hard all in onto the fight after Nautilus walked up. While they still had to kill the damn Drake, she couldn't be backing them up. They go super deep. Showmaker responds well, and it almost became a shooting gallery by the end. Consider how this starts. Senon's in a ward. Africa don't know that, of course. Yeah. And so when they walk up here, Canyon's already prepped, Zoe's on the way, and Elise was killing Drake, so they're really scattered. And how they do this, they're not tanky by any means at this moment into the game. It's a bit of a donation map. It only ends up being Senon to start, but it's also kind of the full load of summoners
defensive summoners from Africa as well. And a lot of their offensive tools not going to be there either. The fact that Dread doesn't have any flash cocoon opportunities now on this Elise is actually quite dangerous. Just noting their usefulness. Nó kia nó thì đúng rồi, coi rất là buồn ngủ thôi. Bởi vậy mình rất thích xem sọt đánh. Reset thì an toàn hay không nó cũng vậy à. Able to get himself out onto that ward as well as Keen has the world and doesn't have a reset. Còn Hàn nó đánh theo kiểu đúng rồi, Hàn bây giờ thua chung rồi. Chung nó đánh một cái lối đánh rất là đột biến luôn. Còn Hàn thì nó vẫn có lối đánh là lấy đông hiếp yếu, là đánh một cái lối đánh rất là chắc cú. Because he went for the auto first, Dread just got in with the smite. Còn Việt Nam mình là trên trong tầm nhìn mà phát hiện thấy màu đỏ là nhảy vô đập, không cần biết là phía sau có gì, cứ nhảy vào đập thôi. Cứ gặp là va chạm, không có phải xoắn gì cả. You want to hit the eye smite, but the eye is hit too early and the smite comes in from Dread. Nicely done there. He reads it just as well as Canyon was trying to bait. Return to normalcy. Chính vì Hàn lối đánh một màu đó, bởi vì bên Trung Quốc nó vượt mặt rồi. And I believe the transformation was around the 10-minute mark. As well, face check. Trời ơi. Face check that cocoon as Dread will have to go up into the sky. Keen's down here. He's going to get some knock-ups immediately. As soon as Dread comes down, he's looking to go into stasis as Nogari will have the shock blast. They easily take down the spider, but can Keen get his reset? The answer is no. Doesn't even have World End active at the moment as the Umbral Dash is going to get him to safety. Một pha đi lỗi của really nicely done there from Damwon. I'm clapping because we're getting skill checks everywhere between our mechanics crews, and it's a joy to watch. The ult comes in from Canyon because Showmaker was responding first, and they hoped that he would be able to hit a trouble bubble. It doesn't happen. We come back. Mày không biết chưa? Hàn bây giờ còn có 2 slot thôi. In any lane at all, and Showmaker, he's feeling good. Trời ơi, thiệt chứ. Ông thấy con Joy chưa? Mẹ cái con tướng. Nó vớ vẩn cực kỳ luôn. Trụ này chắc chắn sẽ vào tay Kin rồi. Trụ này chắc chắn nhìn到Kin rồi. And that's a whole lot of gold now onto this top laner. We'll have close to 1,000 gold lead. Kin muốn chơi tới luôn kìa. Cho nó ủi 2 lần thì mà trụ 2 kìa. Time pressure, the sand clock is going to be happening there, where before Seraphs is done on the Sona, you can just see this Aatrox just blast everyone and win team fights kind of alone by how much gold he's had funneled into him. After that comes in and the exhaust is on point, etc. Cái con Joy nó lỗi ở đây á, là nó nhập phép bổ trợ người khác. Tốc biến nó có hoài à. Ở sao nó không lỗi? And I have a feeling, yeah, I think it's between 15 to 25 minutes. Rồi đối thủ chuyên nghiệp á, họ tính tốc biến rất là ghê. Nhưng mà đối con Joy họ không tính được. Đấy. And if Showmaker keeps doing that, which is why the Zoe pick was so smart, it becomes really difficult. Because even if he's just chunking people out, even if they're not necessarily getting picks and getting kills, if he's sending people home, then Damwon will have that man advantage, which should be able to get them over the line. Is it just me, or every time Zoe hits with the max range trouble bubble into Battlestar combo, doesn't it feel like the doctors told you they're going to prick you with the needle? It feels like Vertigo. You know it's coming, and yet you're still getting that really visceral reaction as Yukal. Yeah, he's going to be able to a package. He does get to override any CC with the special delivery, so always has a way out there. It's going in! Yep, there's the Trời ơi, một cái lồng mất 2 tốc biến, lời quá lời. That's another max range. Trouble bubble, it's going to get the repel out from Dread, who just pops. He is so incredibly squishy, and now a very late teleport comes in from aiming. A lot of damage here from the Sivir, trying to land the autos just on the edge of the crescendo, but I just don't think it's going to be enough as Yukal wants to be able to get this one. Beryl's holding onto his grey health for so damn long, and Nogari from downtown picks up the kill. Beryl is able to eventually activate that shield in the nick of time. That's the đấy, mấy ông thấy sức mạnh của con Sona chưa? Trong combat á, mà không biết được con Sona thì coi như là các bạn đánh mỏi tay. Nên các bạn đánh mỏi tay không bao giờ chết được.
This game shifts once again, and it's going the way of Damwon Gaming. Yep, and it's finally a gold lead, but that gold lead feels so much bigger as we're going to have a look at Damwon perfectly navigate this. Credit to Canyon who EQ flash ours. Tại vì không biết tại sao không? Đánh giải bọn người ta dồn khống chế ghê đó. Lại con tăng Ken top á, không phải một con đẩy đường nó mạnh. Bây giờ người ta chuộng về một con top nó khả năng đẩy đường tốt. Đẩy lẻ, gọi là đẩy lẻ để phục vụ cái chiến thuật macro. And you can see Yukao just couldn't get that Sheen proc. Noguri just from over the wall takes down the Sivir and Beryl was holding on. Bây giờ cái rune nó không như hồi xưa. Cái rune bây giờ nó có một cái á, nó gọi là cái bản mà ăn cắp á. Các bạn mà chơi mấy con tăng á, thì các bạn nó sẽ ăn cắp. Cứ ngồi các bạn farm, càng farm tay đôi mấy con đó thì các bạn càng thọt thôi. Rất là khó chịu. Là 2k rồi. Bởi vậy phiên bản này không ai chơi tăng cả. Phải chỉ có tăng là rừng Sejuani thôi. Dread taketh the ways. Feels like the story. He's going to get lại up the but immediately comes back down again. He has nowhere that he can go. Cứ đại địa chấn là team bạn không có đường chạy. Bích của quần bà quá nguy hiểm luôn. To a liability very quickly. That was really bad. If you consider the terrain where he died, it's not controlled by them. The wave wasn't in position. Vậy mình thích Javan đi rừng lên tăng lắm. Javan đi rừng mà lên đàn rất là yếu. Tam Ken tích được vào khó mà chạy. Nhưng mà ông biết cái gì không? Tại vì cái con nó không đẩy lẻ được, mấy ông biết không? Cái con nó là đánh là kiểu khô máu á, nhưng mà nó không có chạy được. Nó có khả năng nó macro cũng được, nhưng mà bị bắt là chết à. Bây giờ mà nếu mà mất trụ á, ông có đẩy lẻ được không? Đâu có đẩy được. Mà bác có test là chết. Thích thì ok, thích thì mình sẽ test thôi. Tăng Ken được chọn là mục tiêu, chết chắc rồi. Tên Africa Freak nó dồn CC dở nha. Very optimistic to pick up a kill. With the four-man collapse there on a Tom Kench, especially Tom Kench 1300 gold ahead because he was doing farming earlier. Beryl loves bởi vậy Tăng Ken đâu có xuất hiện trên đánh giải đâu. Đẩy đường khó, được cái châu thôi. Bây giờ nha, câu mà bác Tam Ken nha, bên kia nó bích cái con con gì tắc kè hoa là gì đó. Nico, đúng rồi, Nico. Nó ngồi nó cứ spam, nó hack tiền, mấy ông làm cái gì giờ, đá lưỡi nó à. Đúng không? Con Nico là con cực kỳ khó găng. Con muốn đánh nó cũng khó. Song of Celerity buff to try and get an assist, but unfortunately that's not going to work. Sonar mechanics a little bit off on Nuclear. Back to the practice tool for him. Wait, no, he can't go to the practice tool. Ông đánh hồi là nó hack tiền, nó full đồ là team ông chết chứ ông không chết, mà team ông chết. Look, so the Korean release is, I believe, tomorrow morning. You know what we're going to have to be on the lookout for? What's that? On the practice PCs here. Who's practicing teamfight tactics and who's practicing League at LoL Park? We will update you on the first kind of red-handed defender. Yeah, we've had a few conversations about this. I have a feeling that a lot of our LCK players are going to be a little bit more disciplined than this. But look, you say disciplined? I've been surprised in the past. You say disciplined, I think the belts will be out on that one. Yeah, I mean, none of the Griffin players are going to be playing. I guarantee that. CV Max, he definitely drills hard, and you ain't going to want to test it. Well, Damwon Gaming testing Africa here. Africa had the really nice start they needed to justify the draft, but how many Elise comps have kind of gone this way over history, right? Where you get that great start, all right, it's all sliding to spot, but Elise goes from one-shotting anyone to being one-shotted in grouping phases when wards come into play. So right now, at least, how can Dread get back into this game? This is a Cocoon.
Doesn't get hit by the trouble bubble, so he's going to be alive. There's the accelerated shock blast, Sennin in trouble, package delivered. Đấm nữa đã thủ. Không có đánh được. Lots of shielding and lots of control. Giờ Africa Freak từ game này chắc thua quá. They are aware of this. On the hunt has been popped now from aiming. Dodges the trouble bubble. Cataclysm goes in. It's a decent crescendo, but not exactly the best. But it doesn't seem to matter. Damwon have got the first kill. Keen not going to be able to get the reset off this one as aiming gets chunked out so easily. Yukao just the very edge. He's trying to be the hero here for the Africa Freaks, but he's going to get bubbled. He has to flash. Showmaker grabs the Sivir, and now the re-engage is on. They've just got so much safety, so much health. In the backline is Dread, but he eventually falls down. Delicious is the corky. Bây giờ cái điều kiện thắng của Africa Freak là hai con xạ thủ nó phải xanh cơ. Another really entertaining fight there. While the crescendo could chứ turn mà into đánh a bây kill, giờ mà and it also Uko nó Uka mà nó chưa có cái vô cực chưa được chí mạng á, thế rất là khó. Under the turret, getting this turret down, opening up objectives, what they do in Canyon once again. That was R into EQ out. Ambition at world style ends up. He's owning aiming's positioning. Yukal and Keen stunned. So actually there was no damage and no punishment. Bây giờ ai chóc trong cái game này không hay lắm. Really well for Damwon game. That wasn't just smash your hands on the keyboard, Sonu's gonna carry you style. That was very much good target selection from Damwon. Getting the first kill, and like you say, this catfish was hungry and he got his ai chóc trong lượt bích này sai quá. And now Damwon are in full control of this game. The fact that they have a 2.2k gold lead, they're very close to item number 2 for Nuclear. He's got himself his boots completion, looking for that Lichbane as that second item choice, and that Seraph's transformation has come in. He has even a gold bounty on top of his head, and if you have a look at those bounties, Noguri very close to maxing his out. 4, 1, and 6 on the Jace, and that's when you know that Damwon are in a very comfortable position. They are in a really intriguing part of the game. Something small I want to draw your attention to is that Canyon has gone for a build you very rarely see. First real item after Cinderhulk is actually into Adaptive Helm. It's actually into Magic Resist. Now, we all know about Corky's magic damage, crits, etc. Those items aren't done. Consider that Aatrox and Sivir are going to just blast him if he chooses the wrong time to go in. He doesn't have to he's going to have to REQ out. You know, he kind of has to play to his items. Yes, he doesn't get poked, so you could look at this as, well, I walk up, the Q and R from Corky, the spider from Elise, I can ignore those and get my engage on. But when it comes to being tanky against the lineup he's facing right now, that item actually does very little. So another kind of can you play to win condition is established here, because Canyon's tanky to a point, but not tanky on another level. But also now he's just going to be an engagement. Ui rồi, má Nuguri 3 món rồi. Nhìn đi nhìn lại. Không để cái Nuguri 3 món. Cái này bắn cái thì ai mà chịu nổi. And that's what we're getting to, but what if you choose the wrong time, he has to get devoured and then someone dies. Sona can be the person that falls if they choose the wrong engage timing with the magic resist build. Yeah. Because the Devour gets used on someone else, so there's a lot more susceptible to dying then. We'll wait and see. It's an evolving question. Mà đi đường với lại Nuguri cũng khó rồi, thôi xong rồi. There's always been things happening, and here's more. Yep, Noguri looking for it, gets the boot back. Oh my god. Đấy, nói rồi mà, cái pha đó đi với Nuguri còn khó. But smacked into the beach ball and taken down. Keen is looking silly in another series, but I have a feeling it's all about Damwon just looking too damn good. I mean, this was basically volleyball being played by Showmaker and Noguri. Hammer hit him into the beach ball. I don't think Keen even signed up for this course, but he eventually was transported into Runeterra-inspired beach ball hell. Well, he goes down, so really nicely done by Damwon, and Noguri's always on the fast fingers when it comes to the aggressive uses of the hammer hit. Yeah, also able to take down a turret and then instantly turn that one into a kill, and then an inhibitor on the bottom side of the map so they can get towards the Baron that's already been up for 4 minutes. They lose this outer turret in the mid lane, but I think they'll probably take that one as an acceptable loss. So, Keen has had a bit of a roughie once again, and yet, with his items where they are, he's still the way they win this game. Yes. Or at least win the next team fight and stay in the game. Because we're kind of one team fight win or a Baron buff claim from Damwon from kind of the lockout state where it doesn't matter how big Keen might be. Gets into an awkward spot. Double Infinity Edge now done. Yukao has that one picked up. There is a lot of burst damage
the theory of someone stunned by... Oh, we'll talk about someone stunned. Yep, the Cataclysm is there. Aiming doesn't have flash just yet. That timing was amazing. That's going to mean the Shock Blast cleans up the kill. The whole bottom lane has been eviscerated. And Damwon should turn to the Baron here and claim it pretty easily. It's so big that they get the pick out. What if double IE crits into Aatrox, gets that first reset and they win a fight? Doesn't matter if you get the first pick, they're onto the Baron. Dread is alive. Gonna have to be a big steal here. Yeah, it's just been breathless play here Duy đứng đây thì nó cứ ngồi. Trời ơi, Kin bắn. Hello, Duy bắn. Thôi, xong rồi, endgame. Damage flies forward. Dread is definitely just going to be food for this Damwon squad as Noguri, the sidestep was amazing. To the skies is going to come in, and Dread has to back underneath this turret. In the meantime, the Baron is taken by the other 3 members of Damwon Gaming. Damwon Gaming continue to lap up advantages. This feels like one that can't be turned around by Africa anymore. They're not going to have any leash to do so. The sustain from the Sona. The Lich Bane is đang lợi thế là người mình nghĩ sẽ lên. Do they win now? Do they win later? Win được, win được. Còn 10 mấy giây lận, 19 giây lận, win được. Nhưng mà lựa chọn bắn đi về, không biết tại sao. Cái thế này tăng mất rồi, win được nhưng mà the question mark was on him. What was he going to choose into this composition? And it's been pivotal that the Zoe was the decision so far. But I'm actually gonna not just single out one person and compliment them like it's usually the way with Damwon. Is this Showmaker's time to win an MVP? Cái pha đó đẩy thẳng là win rồi chứ. What about the decisions? Cái pha 5-3 là win chắc rồi. Tại vì thằng Kin chết rồi. Kin có ra cũng không làm được gì. Tại nó không có chiêu cuối. Knowing they have the tools to do so, these are the parts that Damwon have tripped on. Noguri có bùa đỏ này kia, không có gì phải sợ cả. Nãy đứng ra mình thấy còn lên được 3/4 máu rồi. Đối phương địch còn 20 giây nữa mới hồi sinh mà chả hiểu sao. Đánh đúng kiểu đó đánh của Hàn Quốc. They really are looking like an exciting fight. Đánh chỉ là phải là win chặt 100%. 90% thì nó vẫn chưa. This has been very clean, very intelligent, very disciplined League of Legends. Thế là 5 phút đã xem. Chỉ như là win 90% rồi coi như là cao rồi. Thằng này bọn này nó vẫn muốn 100% cơ. Đánh mà cho team bạn không có cái cửa nào để lật. Just flex his muscles on his Commando J4 while they poke them out and take down the turrets. He's ready to go behind enemy lines. Còn ra đã bích cái con Elise này nè thì bích cái con cá sấu rất là hợp luôn. Cá sấu vào stun xong rồi Elite vào chén nhện giống như cái đợt mà đánh cái sọp á. Nhưng mà bích con A. This is their last attempt. Zenon does land a dredge line. We've got Beryl in the back line though as Assassin Tom Kench. It's going to be the stun onto Key, but he gets back onto the fountain. Afrika not dying as quickly as you'd want, but their Nexus turrets are being evaporated. Yukao gets taken out, and this will be the game for Damwon Gaming. What an incredible start to this series. Đúng là cái lớn đánh Hàn Quốc coi buồn ngủ thật. Chúng ta chuyển qua coi Trung Quốc anh em. Trung Quốc chẳng đỡ buồn ngủ. Mẹ coi bọn Hàn Quốc đánh buồn ngủ quá. Đánh mình cái duy nhất nãy giờ rồi. And then Sona Tom Kench did Sona Tom Kench things. Ended up being almost a mukbang stream by the end, where we just wanted to see who the aggressive Devour was going to be on next. Global fans seem happy. That's an Afrika side, so I guess you're going to have to decide about game number 2. That was a really entertaining 27 kills in 29-minute game that does herald the new generation. These two orgs are all about. And also playing that pace level with a Sona Tom Kench composition is something that we haven't seen. We've seen a lot of very slow moving. Coi mẹ, coi bọn này chiếu buồn ngủ không chịu được luôn.
Ở đâu chiếu đâu ta? 中路拼了信号，要动吗？没有人能够先打出开团一拳。嘎拉现在是3件套，想去抓瑞兹。La lên rồi đúng không? 来自于两队的一个 BP， 战马教练，以及 Này là đấu ai đây? 韩怡教练，因为我怕拼音发音不对啊。BLG SN. 首先给到了情侣，那情侣的已经可以跟公安说9:13。Cái này chiếu lại trận hôm qua rồi. P5 FX là hôm qua rồi. Đấy, coi LCK hôm nào cũng buồn ngủ đúng không? Nói mà. À, chưa. EPL phải 7 giờ mới chiếu, đúng rồi. EPL lộn, EPL 4 giờ. 4 giờ mới chiếu. 20 phút nữa. 20 phút nữa. Giờ làm gì đây? LCK. Hai chục phút nữa. Thôi coi đỡ đi. 20 phút nữa mới có EPL. Xem highlight à? Ok. Đấy, LCK đánh buồn ngủ không? And that was the first time. Sao này dạo này LL Esports nó không chiếu nha. Dạo này LL nó không chiếu nha. Đây. Vi-Fi mà cân đánh tới FPS trên 3 luôn kìa. Olivia, League of Legends highlights, powered by ArcaneBet.com. Bet live on esports. Lane and just hit that stride where really FunPlus X like to excel is in that mid game, causing this chaos where they thrive, and Lucian certainly an AD carry that can thrive in that game. Electing to try give their top laner the best possible matchup. And Windy will do far better into this melee matchup, but I think this is why Tien is hovering around here, still level 2 and wants to try and get in. And the CC is landing. Windy's got to get out of danger, but Crisp is here as well, visiting from the bottom lane. The flash hook will be enough. Trời ơi, đúng là đấng có khác. Cái này không phải là kênh của bọn là esports cho nên mình sẽ nhỏ tiếng lại. Trời ơi, quy trúng thằng. Quy 3 trúng thằng. Bị chặn. Trời ơi, pha kéo đẹp quá, kéo hắc não nha ông. Kéo hắc não không tầm nhìn đấy. Team 3 thật. Trời ơi, what? Cái gì trời? Nhìn nha. Kéo ra. Đúng là quái vật.
Trời, solo kill luôn. Cái gì mà chênh lệch trình độ như vậy ta? Max. Rồi, mất chói rồi. Lính vào, chết chắc. Bạn dành cho WX. 8 phút 6 mạng, đúng kiểu VCS nhưng mà phiên bản cải tiến. No, they didn't. Great call from Ben for realizing that it wouldn't be long enough for TN to follow up. But it will be the Dragon though, still going over towards Bum Plus. They just got the healthier, or they got more health bars, and as well, you haven't got an awful lot left in the tank for V5 either. Rồi xong Jim Gun rồi, chết Jim Gun rồi. What? Hey, look, we've got advantages on the top side of the map. We've got the numbers. Let's fade in here and see if we can pick up the end alongside that blue. Yeah, I'm getting caught out of position, and he's not gonna make it out alive. And maybe a little bit green power had the support coming in from Max as well. So the bottom, sorry, the support from Plus, and also going to be realizing white 4. He's going all in, but he's going to need to carry away, and that's gonna be 2 kills donated. Cướp luôn con ấy luôn. Đèn quá đèn. Trời ơi. Đúng là bản năng sát thủ có khác. Đấy, có khác gì VCS đâu. Mấy ông coi khác gì VCS đâu. 12 phút 13 mạng. Kinh. Đấng chém, đúng rồi, có đấng mà. Đấng múa. Đấng, đúng rồi, đấng chém hết. Đấng cân 3. Lúc trúng luôn. Trời ơi, đấng. Sao mà sao nãy đấng chém thằng kia chết là được rồi mà. Tại sao lại phải đi lướt đi rồi dính thêm một combo nữa? What the hell? Hay quá. Rồng dành cho FPS rồi. Không có tranh chấp. 16 phút 20 nháy. Thêm con rồng nữa. Rồi xong, rip môi. Rip môi chứ nhờ. Rồi, cái khu Baron này rất là phải đánh nhau rồi. Tốc biến kéo trúng rừng. Thôi xong rồi. Cái pha đó tốc biến qua bên kia được mà. Tại sao lại phải tốc biến thẳng? Nhiều lúc mày không hiểu lắm. Cái pha đó Ben tốc biến qua bên mùa đỏ được mà phải tốc biến trước cái kéo chứ. Trời ơi. AD được Lucian được bắn, Lucian bắn nát hết. Lucian cân 2 và Lucian cân 3. Cân 2 à? Không cân 3 được. Trời ơi nhỏ.
really hasn't been the Dragon Roulette in favor of Pumpcus this game at all. This has been so well in these close corridors where they can get all of their CC to land on the key members. Trời ơi, đấng một ulti chết queo luôn. Chém hết, đấng chém hết. Rồi xong. Chốc bật cái ulti lên đẹp á. Đấy, coi vậy LPL nó khác hẳn LCK ha. Coi sướng nào, sướng hơn hẳn. Lúc nào cũng cọ sát. Không dám cướp. Trời ơi, đẹp quá, đẹp. Ủa, từng giỏ đâu? Thôi, xong rồi. Rồi, xong. Kết thúc game 1. Quá áp đảo. Cái gì mà Việt Nam mình cứ mỗi lần đánh với tụi nước ngoài kìa. Đây là VCS lum la nghe mà. Nghe muốn nhục luôn, nghe muốn buồn cười luôn. Bên LPL bọn nó người ta làm cũng được nhưng mà làm tốt hơn chứ. Di chuyển cực kỳ hợp lý. Còn Việt Nam mình đánh thì ít mà mấy team VCS mình chưa đánh mà đã gáy rồi. Chris. Fun plus X. Rồng nước thì bào tay con mèo rất là khỏe luôn, có rỉa liên tục. Chào bạn Cream Tripper. Ăn cái chói rồi xong, bỏ mạng lại. Solo kill không đủ đâu. Trời ơi, màu múa ghê quá. Tâm bị trầm cảm. Anh ta bị trầm cảm tao mà. Sao bị trầm cảm? Tôi quay tôi bị trầm cảm mà sao ông bị trầm cảm? Nghe lạ nha. Mấy còn bài khó chịu á. Còn bài lâu rồi vẫn chưa thấy bị nớp. Bởi vậy từ khi xuất hiện con pai giờ ít người ta chơi đây đó. Thôi xong rồi. Trời ơi, what the hell? Châu vậy? Ơi, con Silas lỗi quá. Làm tích Omu luôn. Được Omu luôn. Thì đấy, ở cái ông xem mấy video của tôi thì
làm xong bấm nháy là kiểu gì cũng ra thôi. Coi như là coi mỗi cái video tôi là coi như được búp lắc vô cực. They've got a push in the door with this 4,000 gold lead, but now they need to force it open, and they might just go for a long engage. Turn up the buying time. The Vanguard's Rồi, đợt này AD của Phoenix FPS di chuyển lỗi quá. Because there's not a hope FPX are going to be able to deal with them. The second they try and do, Victory 5 can take the rest of the map, but looks like another fight. DMB is in a lot of trouble though. The CC coming in, but they're caught in a bit of a chokehold. They get the pike already. The Vanguard's edge used by time as then for the final chapter. Looking at multiple members, this may be the fight where Phoenix can turn it around. They get them. He catches multiple of them. Windy wasn't with his team. No, Windy was carrying out those wraps. Thôi, bỏ cái trụ này thôi. Back around. Now they're looking for Windy underneath the tower though. Trời ơi, con Silas kìa. Trời ơi, con Silas nó lỗi kìa. Trời ơi, con Silas nó lỗi kìa mấy không? Lỗi quá lỗi. Họ thành đôi NB. Vâng. Titan chết luôn. Titan chết luôn. Thôi chạy đâu đây ông ơi. Triple kill. Không được nhường qua cha rồi. Đồng đội như là pha đó là gặp tôi buông chuột đấm vỡ mồm thằng đồng đội rồi. Trời ơi, một pha là ulti cái mà cấu được như đó máu. Tại sao lại phải đánh nhau ở khúc này? Không hiểu lắm. Tại sao lại phải đánh nhau ở khúc này? Mình cũng không hiểu lắm. Không có tầm nhìn, không có này kia mà đứng lại đánh nhau như thật. Nhưng kênh lại chết. Thấy chưa? Thấy ông thấy chưa? Con chóc mà phiên bản này đợt này rất là yếu luôn. Nội tại bị nerf, R bị nerf rất là yếu. Không như hồi xưa mấy ông mà đập con chóc đánh nó đóng máu nó một quy coi nó full, nó bật cái R lên nó bật một quy coi là nó lên được nửa máu. Mỗi lần đánh nó một quy lên nửa máu, quy cái lên nửa máu. Nó lên được vũ điệu quy cho nó hồi chắc 2/3 ống máu luôn. Trời ơi, Ira quẩy. Rip. Nhà mấy ông một tích Umu vào làm nháy Umu coi. Không tin là không ra. Đang cảm thấy lất vô cực đang chảy trong người mình. Đang cảm thấy một cái gì đó, dòng lất nó đang chảy trong người mình. Hề. Vậy thôi. Chiaki Nanami. Ông tìm nó làm gì? Cái đó là game thôi mà. Ông không chơi game thì ông không biết đâu.
Azuna với Kana US có cập nhật animation không? Chắc chắn là không rồi. Bạn muốn thấy animation thì tệ lắm phải đợi 2 năm nữa. Còn không phải đợi tới đúng rồi, sử dụng 2 năm. What? Má nó biết mình ra Umu xong mà nó chơi cái trò này nè. Nó biết mình ra Umu á, sao nó chơi cái trò này cho mình. Chơi season 1 rồi và chơi tới chơi Dungeon 2 là cái hay nhất trong cái dòng series của ấy rồi. Dungeon 2 là cái phần game hay nhất của cái series Danganronpa rồi. Ông không chơi rất là phí. Còn Dungeon V3 với ra gần đây là cái bản ấy thôi. What the fuck. À, quảng cáo. Vớ vẩn. Hinata ngầu. Hóa thành Shiseiya hay sao? Má nó thiệt chứ cái tô gì vậy ta? Nhìn thấy cái tô đó hơi sai rồi. Thôi sao? F. Hết vui rồi. Có sự kiện gì không? Lại cả tiếp. Cảm ơn mấy cái tiếp vớ vẩn. Kỷ niệm 1007. Summon này kia thôi, vớ vẩn thôi. À, có cái quest của Meloy gì đây nè. Chưa có gì hot cả. Thôi chắc ngồi nghỉ tí, đợi 2 tiếng nữa mình sẽ stream lại tiếp. Lúc đó có sọp đánh, coi nó mới hay, mới có hứng thú xem. Giờ mình có tưởng là 4 giờ đánh, ai ngờ phải là 6 giờ. Để đợi nhé. Giờ cũng chưa có gì để hot để coi đó. Đây cái hình của em Chiaki Nanami, rất là ngon. Ngon ghê là ông nhìn mà không thích là thôi luôn. Thôi đợi 2 tiếng nữa mình livestream tiếp.